السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم درت لكم درس اللغة الفرنسية صفحة 35 من كتاب الدروس للسنة الخامسة ابتدائي. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد ننزله. والآن نبداو على بركة الله. Nous allons au musée، يعني نذهب إلى المتحف. J'observe et j'écoute، يعني ألاحظ وأستمع. Regarde le dessin، puis choisis la bonne réponse que regardent les élèves. يعني انظر إلى الرسم، اختر الإجابة الصحيحة. ماذا يشاهد التلاميذ؟ Le plan de la classe، مخطط القسم. Le plan du quartier، مخطط الحي. هنايا يعني les enfants regardent le plan du quartier، يعني يشاهدون مخطط الحي. J'écoute et je réponds، يعني أستمع وأجيب. Écoute le dialogue، استمع إلى الحوار. puis réponds، ثم أجب. Où vont les élèves؟ أين يذهب التلاميذ؟ Que préparent-ils؟ ماذا يحضرون؟ Par quoi commencent-ils؟ يعني بماذا بدأوا أو بماذا يبدأون؟ Que doivent-ils chercher؟ ماذا يجب عليهم أن يبحثوا؟ الآن نقرأ الحوار لو ديالوج باش نقدروا نجاوبوا على الأسئلة. Nous allons au musée، يعني نذهب إلى المتحف. La maîtresse، المعلمة. Les enfants، nous allons au musée، alors nous préparons ensemble la visite. الأطفال، نذهب إلى المتحف، إذا نحضر مع بعض الزيارة. ياسين، et quel musée choisissons-nous؟ وأي متحف نختاره نحن؟ يوسف، Madame، le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. يعني سيدتي، متحف الفنون الجميلة ليس بعيدا عن مدرستنا. ياسين، c'est une idée géniale، إنها فكرة رائعة. أميرة، ce musée est en face du grand jardin. Moi je peux dessiner le plan du quartier. يعني المتحف هو مقابل الحديقة الكبيرة. أنا أستطيع رسم مخطط الحي. La maîtresse، المعلمة. Maintenant il faut commencer par faire le programme de la visite. يعني الآن يجب البدء بالقيام ببرنامج الزيارة. ياسين، comment fait-on un programme؟ يعني كيف نقوم بالبرنامج؟ La maîtresse، eh bien nous devons chercher la brochure du musée. يعني حسنا يجب أن نبحث عن كتيب المتحف. أميرة، une brochure، كتيب. c'est quoi une brochure؟ ما هو يعني الكتيب؟ La maîtresse، c'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. يعني هو كتيب صغير يقدم ماذا يوجد في داخل المتحف. يوسف، et je peux ramener des brochures. Papa y guide dans le musée. يعني أستطيع أن أحضر الكتيبات. أبي مرشد داخل المتحف. أميرة، je vais poser beaucoup de questions au guide. يعني سأطرح كثيرا من الأسئلة للمرشد. La maîtresse، المعلمة. Vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. يعني يجب عليكم أن تكتبوا جميع المعلومات لتقدموا المتحف لأصدقائكم. الآن نشوفوا الإجابة. Regarde le dessin، puis choisis la bonne réponse. Que regardent les élèves؟ Les élèves regardent le plan du quartier. Écoute le dialogue, puis réponds. Non. Où vont les élèves? Les élèves vont au musée des beaux-arts. Que préparent-ils? Ils préparent ensemble la visite. Par quoi commencent-ils? Ils commencent par le programme de la visite. Que doivent-ils chercher? Ils doivent chercher une brochure du musée. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.